ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାଗ୍ର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାଗ୍ର ମେଳା କଣ? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାଗ୍ର ମେଳା କଣ ବା କାହିଁକି ଆମେ କରୁଛେ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁଠି मेली हुई ब्रह्म संपर्क जो आलोचना हुए सेठारे किसी भक्त मेली हुई मेली ब्रह्म एकाग्र मेला कह जाए। पुणी एकाग्र शब्द कहीं आसला ना ब्रह्म जे सी अप्रकाशित रूपरेख नहीं सी जो लीला खेला करने प्रकाशित हुए सी गोटे अक्षर प्रकाशित हुए। सृष्टि जो आरंभ है कि नथिला सूर्य चंद्र तारा ये जीव जगत कि नथिला जो प्रकाशित हेले ब्रह्म किसी करने चिंता कले प्रथम गोटे शब्द बा गोटे अक्षर सृष्टि है सी एकाग्र से एकाग्र ब्रह्मंकर मेला आम एठारे करुचे से संपर्क में किसी आलोचना करवा मन दे शुणा मोर अनुरोध कई माने पाटितुंड करूँ नहीं। ये ब्रह्म एकाग्र मेला केवल गहन दल माध्यम ही बर्तमान ओडिशा रे एवं ओडिशा बाहर प्रचार प्रसार करा जाउछि। गहन दल कौन ना महापुरुष गोटे पद लिखिथिले कोइलिलो बुलीजीबू ओडिशा मंडल सेठारे देखिबू 956 दल आम अभिराम परमहंस लिखिथिले गोटे भजन तांकर अछि जे 956 दल भितर गहन दल है सर्वश्रेष्ठ दल। कलिजुगर शेष समय दलटी सृष्टि हेबे एवं लीलाखेला करेंगे। तेणुक गहन दलर आभिमुख्य कौन बा गहन दलर लक्ष्य कौन मुख्य लक्ष्य कौन गहन दलर मुख्य लक्ष्य है धर्म संस्थापन दुष्कृत नाशन एवं जीव परिपालन तार तीनोटी लक्ष्य नहीं कि गोटे दल सृष्टि से दलर मुख्य लक्ष्य है धर्म संस्थापन दुष्कृत नाशन एवं जीव परिपालन। कौन धर्म संस्थापन धर्म कौन संस्थापन हो नथिला आगुरु धर्म तो सृष्टि आरंभ अच्छा संस्थापन होती पुणी कौन गहन दल आसिक धर्म संस्थापन करेंगे कौन यार रहस्य कौन अच्छी से विषय टिके आलोचना करवा कौन ये धर्म संस्थापन हम जे गहन दल आसी कलिजुग शेष समय कहीं ये धर्म को संस्थापन करिया महापुरुष गोटे अच्युत गोटे पद लिखले कली जुगे सार ब्रह्म एकाक्षर भगत गठी धन भगत गठी धन कली जुगे सार ब्रह्म एकाक्षर भगति धन हो भगति धन सर्वपर सार अवतार सर्वपर सार अवतार स्वयं जगन्नाथ जन स्वयं जगन्नाथ जन स्वयं जगन्नाथ जन कलिजुगे सार ब्रह्म एकाक्षर भगत गति धन भगत गति धन
କଣ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ? କଳି ଯୁଗରେ ସାର ହେଲେ କିଏ ସେ? ନା ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର। ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ସେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ସିଏ ହେଲେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠିଧର। ଯିଏ ଏକାକ୍ଷରଙ୍କର ଭକ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଠିଧର କରି ରଖିଥିବେ। ସର୍ବ ପରେ ସାର, ସେମାନେ ଯେତେ ଅବତାର ସୃଷ୍ଟିରେ ହେଇଛନ୍ତି ସର୍ବ ଅବତାର ପରେ ସାର ହେଲେ କିଏ? ନା କଳ୍କି ଅବତାର। ସିଏ କିଏ ସେ? ନା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ସେ କଳ୍କି ଅବତାର ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନବ ଶରୀରରେ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି? ନା ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ଅନନ୍ତ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ, ଅନନ୍ତ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ, ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ ସାଧୁ ସন্ত ଭକ୍ତ, ঘোড়াই রাখিবে সাধু সন্ত ভক্ত, গহর দଳରେ ଥାଇ, গহর দଳରେ ଥାଇ, ଓ গহর দଳରେ ଥାଇ, সনাতন ধর্ম স্থাপনা করিবে ଅନନ୍ତ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ, ଅନନ୍ତ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ। ସେ ଥିବେ କୋଉଠି? ନା ଗହଣ ଦଳରେ ଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କି ଅବତାର ହୋଇଲେ, କଳ୍କି ଅବତାର ହୋଇଲେଣି ଆଜକୁ 45-46 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି ମହିମଣ୍ଡଳରେ। କେହି ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ନା ଗହଣ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଗହଣ ଦଳରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିଏ ସେ, କଳ୍କି ଅବତାର କିଏ ସେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କଳ୍କି ଅବତାର କୋଉଠି? ନା ଜରିଆ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳ୍କି ଅବତାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳ୍କି ଅବତାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ପିଲା କାଶୀନାଥ ପୁଅ କଳ୍କି ଅବତାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଳ୍କି ଅବତାର କିଏ? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମକଥା କିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଳ୍କି ଅବତାର ଅଛନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି କଣ? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନା ଗହଣ ଦଳରେ ଥିବେ ଏବଂ ସେ ଅନନ୍ତ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଥିବେ। ଯୋଉଠି ଦେଖିବୁ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ଉଡୁଥିବ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ଗହଣ ଦଳର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ଅନନ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବାକୁ କାହାକୁ ଅଧିକାର ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ କରିପାରିବେ? ନା ଗହଣ ଦଳ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିବେ କଳ୍କି ଅବତାର ହୋଇକି, ସିଏ